नमस्कार फ्रेंड्स। आज आम किसी मेजरमेंट यूनिट आम जाना यहाँ बेसिक सीरीज स्टार्ट हो किसी बेसिक पर आम एडवांस लेवल वीडियो आने तो आम आज जो टॉपिक रही हूँ मिलीमीटर मेजरमेंट आम जो मिलीमीटर को मेजरमेंट को जगह में यूज करूँ तो आज जाना एमएम आम केते यूज करूँ जिते बड़े आमर आम कौन जिनसर थिकनेस मापू अर्थात ये गोली गोली को आम जो मेजरमेंट करूँ सीटा एमएम करूँ ताले आम मिलीमीटर को आम केमती मेजर कौन यूज करूँ ना कौन जिनसर मोटे को आम जानापी एमएम यूज करूँ माने क्षुद्र जिनस को मापिबा से एमएम व्यवहार करूँ तो से आम विशेषकर पाइप क्षेत्र में आम एमएम व्यवहार करूँ मैक्सिमम आम पाइप क्षेत्र में पाइप मोटे जानापी आम एमएम व्यवहार करूँ से आउ गोटे जिनस हूँ इंच इंच आम कौटी व्यवहार करूँ ना कौन से जिनसर आम लंब मापिबा इंच आम प्रथम इंच मापू इंच पर फुट मापू तापर आम मीटर मापू तापर आम किलोमीटर मापू तापर आम माइल मापू जेहेतु आमर यहाँ हूँ लंब मापिबा यहाँ लंब मापिबा एमएमटा हूँ मोटे मापिबा मोटे मापिबा एमएम व्यवहार करूँ लंब मापिबा आम इंच व्यवहार करूँ फीट व्यवहार करूँ मीटर व्यवहार करूँ किलोमीटर व्यवहार करूँ माइल व्यवहार करूँ सपोज आपने कहते जे इंच आम कौटी व्यवहार करवा फीट कौटी व्यवहार करवा मीटर कौटी किलोमीटर कौटी माइल कौटी इंच हूँ सबुठ छोट यूनिट जो आम मापिबा लेंथ इंच छोट आम छोट जिनस धरा जाऊ आम सपोज यहाँ हूँ गोटे मार्कर ये मार्कर को आम जो लंबे मापिबा ये लंबा द्वारा मापिबा ये लंबे आम जिते मार्कर को मापिबा ताले आम कौन मापिबा इंच ना फीट ना मीटर ना किलोमीटर ना माइल साधारणतः यहाँ छोट वस्तु से आम इंच मापिबा जिते बड़े आम एक मार्कर मोटे जाना ये मोटेटा केते अच्छी से आम कौन जाना ना एमएम रे जाना यहाँ हूँ एमएम माने मोटे जिते थिकनेस यहाँ हूँ थिकनेस जाना थिकनेस थिकनेस जाना आम यहाँ थिकनेस जानापी आम मोटे माने मोटे जानापी जिनस मोटे जानापी आम एमएम व्यवहार करूँ लंब जानापी आम इंच व्यवहार करूँ से फीट सपोज सपोज ये जिनसटा व्हाइट बोर्ड
ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ? ଯେହେତୁ ଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଚଳିବ, ଫିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଘରର ଏ କୋଣରୁ ସେ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେହିପରି ମିଟର, ସପୋଜ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ମାପୁ, ନା ଏଇଟା 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆମେ ମିଟର କାହିଁକି କହୁ? ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ପାଇଁ ଆମେ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରୁ। ତାପରେ କିଲୋମିଟର କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କିଲୋମିଟର, ଯେମିତି ଆମେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ରାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମାଇଲଟାକୁ କ'ଣ? ନା ମାଇଲ ହେଉଛି କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବଡ଼, ତାହେଲେ 1 ମାଇଲ 1.6 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼କୁ ଲମ୍ବ ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏମ୍ଟା ହେଉଛି ଜିନିଷର ଗୋଲି, ଏଇ ମୋଟେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ବା ଥିକନେସଟା ଜାଣିବା। ଏଥର ଆମେ ଇଞ୍ଚର ଇଏ ଜାଣିବା। ଲମ୍ବା ମାପିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ତାର ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ଯେ ମିନିମମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍କୁ ଜାଣିକି ରଖିବା, ସେଇ ରୁଲ୍ ହିଁ ଆମର ସବୁ ସୂତ୍ରରେ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା 12 ଇଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଫିଟ୍। এইটা ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହେବ। ଇଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଆଉ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭାବିଦେବୁ। এইটা ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲଟା ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି 2 ଫୁଟ୍ ମାନେ କେତେ ଇଞ୍ଚ? 2 ଫୁଟ୍ ମାନେ 24 ଇଞ୍ଚ, 3 ଫୁଟ୍ ମାନେ 36 ଇଞ୍ଚ, ସେମିତି ଆମେ ଚାଲିବା। 4 ଫୁଟ୍ ମାନେ 48 ଇଞ୍ଚ, 5 ଫୁଟ୍ ମାନେ 60 ଇଞ୍ଚ। ସୋ এইটি আমার 12 जो टेबुल पणिकिया अच्छे 12 पणिकिया ताइए दरकार पड़े यही बाहर करने कहीं आम आमको फिट दिज्व इंची दिज्व इंची रु आम फिट को जीवा ना फिट रु आम इंच को कन्वर्ट करवा से ही 12 के पणिकिया दरकार हुए। से आम कहूँ सपोज 6 इंच 6 इंच 12 6 72 सॉरी 6 फुट 6 फुट हेल्ले 12 6 72 इंच। सेमती 7 फुट 12 7 84 इंच एमती आम बाहर करूँ। सपोज आम 1 फुट 12 इंच करवा ताले आम 1.5 फुट रे केते करवा आम एटी ना 1.5 फुट ले 1.5 फुट ले करते ना 12 12 गोटे हाफ 12 6 18 इंच। तापर आम ये 2 फुट अच्छी आम 2.5 फुट नवा 2.5 फुट ताले 12 2 गुणे 24 और 6 24 30 इंच एमती करवा। तापर आम नवा 3.5 फुट 3.5 फुट 3.5 फुट 3.5 फुट रे केते आसबो ना 3.5 फुट रे 12 36 36 42 इंच। तापर आम 4.5 फुट 4.5 फुट रे करवा 12 48 48 6
54 इंच এইপରି ଆମେ ବାହାର କରିବା 5.5 ଫୁଟ 5 ରେ 12 50 60 60 660 इंच এই মতো ଆମର ବାହାରିବ ଟୋଟାଲ ଆମେ ফুট জানিলে ইঞ্চি জানিপারিবা ইঞ্চি জানিলে ফুট জানিপারিবা এইটা হচ্ছে তার সূত্র 12 ইঞ্চি ইকুয়াল টু 1 ফিট এইটা হচ্ছে ইঞ্চির টোটাল ডায়াগ্রাম এথর আমি জানিবা এমএম এটা আমি লম্ব গোটে লম্বা জানিবা এথর আমি এমএম গোটে एग्जांपल দউছি সপোজ এইটা গোটে পাইপ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ପାଇପର ଲମ୍ବ କେତେ ଲମ୍ବ ପାଇପର ଲମ୍ବ କେତେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇପ ସପୋଜ ଅଛି ଲମ୍ବ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇପଟା କେତେ ଲମ୍ବ ଅଛି ଛୋଟ ଯଦି ହବ ପାଇପଟି ତାହେଲେ ଆମେ ଇଞ୍ଚିରେ ବାହାର କରିବା ଯଦି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସପୋଜ 20 ଫୁଟ ପାଇପ ଆମେ କୋଉଟା 20 ଫୁଟ ପାଇପ ଆଉ ଇଞ୍ଚି କେତେ ନା 36 ଇଞ୍ଚି ଅଛି ମାନେ 3 ଫୁଟ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ପାଇପ ହବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ୟୁନିଟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇଞ୍ଚି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା 3 ଫୁଟ ପାଇପ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା 36 ଇଞ୍ଚି ପାଇପ ଅଛି 36 इंच पाइप लंबटा है 36 इंच एटा बाय एथरो आमे कहबा मोटे ए मोटे केते मोटे मु कहली एटा 4 इंच पाइप ताले 4 इंच पाइप माने 110 एमएम ताले आमे मोटे थिकनेस को एमएम रे जानि पाइले सेमिति आमे एमएम टा ए क्षेत्र रे व्यवहार करू थिकनेस का तो एबे एमएम देखिबा एमएम रो एमएम देखिबा एमएम रो आमे साधारणतः जानि को पय ना मोटी पर ताले यार ओटा स्टैंडर्ड रूल अछि स्टैंडर्ड रूल माने आपण जानिथिबे गोटे मने रखिबे आपण सब बाहरिबो तो गोटे होछि केते ना हमर 1 इंच केते एमएम ना 25 एमएम এইটা হচ্ছে এর ফর্মুলা এইটা কো মনে রাখলে আপনি সবুথিরে বাহার করি পারিবে 1 ইঞ্চি মানে 25 এমএম তাহলে এইটু সব বাহারিব যে আমি কইছু না আমকু দিও 3 ইঞ্চি পাইপ তো সেতেবেলে আমি 3 ইঞ্চি তো পাইপ উপরে লেখা রহিলে সেতেবেলে আমকু এমএম বাহার করিବାକୁ পড়ে না 3 ইঞ্চি মানে তার মোটেইটা কেতে এইটা হচ্ছে 3 ইঞ্চি तो 3 इंच पाइप ऊपर तो लिखा हुए नहीं तो पाइप ऊपर एमएम रे लिखा हुए ताले एम 75 एमएम ना 75 एमएम पाइप दरकार हो तो सेति पाई 1 इंच माने 25 एमएम एटा सूत्र धरि के हमें चली थो ताले एठु स्टार्ट हि जिवो अर्ध इंच 3 4 1 इंच एंती चली थो 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच एंती चली हमें ये पाइप कथा कहलानी हमें जनरल बेसिस रे जेमति एमएम बाहर होची सेमति बाहर करबा तो एटा जदि स्टैंडर्ड हुए तो हमें ये बाहर करबा 1 इंच हुए केते एमएम ना 25 एमएम हमें मतलब मोटे यार जाउछे गोटे जिंस मोटे ये मोटे जाउछे 1 इंच माने 25 एमएम ताले अर्ध इंच माने केते ताले 25 रो हाफ ताले 12.5 12.5
ସାନ ତା ହେଉଛି 3/4 ସେଇଟା କେତେ ହେବ ନା 3/4 ହେଲେ 12.5 ହେଲେ 6 ଏଇଟା 25 କୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ 6.25 ତାହେଲେ 6.25 into 3 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 25 କୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କଲେ 6.25 ପାଉ ଆଉ ତାର 3 ଗୁଣା ତାହେଲେ 18.75 mm এটা হচ্ছে ମୁଁ ଆକୁରେଟ୍ ବେସିସରେ ବାହାର କରୁଛି ଏ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇପରେ କେମିତି ବାହାରେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାନେ କହିଦେବି ଆପଣ ତାପରେ ହେବ 1.5 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାନେ କେତେ ନା 1.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ 25 ପ୍ଲସ୍ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି 12.5 ତାହେଲେ 25 ପ୍ଲସ୍ 12.5 25 ପ୍ଲସ୍ 12.5 mm ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 ବାର ହେଲା 25 ବାର ହେଲା 37.5 mm ঠিক আছে 1.5 ইঞ্চি পরে আমরা 2 ইঞ্চি তো পুরা সিধা 25 দুগুণে 50 mm তারপরে আমি ଯିବା 2.5 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চি ହେଲା 2 ହେଲା 25 দুগুণে 50 50 ଆଉ 12 12.5 50 प्लस 12.5 mm তাহলে 50 12 হচ্ছে 62.5 mm এগুলা মনে রাখতে পড়বে তারপরে 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি মানে 75 mm পুরো এটা সিধা তো তারপরে হচ্ছে 3.5 ইঞ্চি 3.5 ইঞ্চি মানে 25 থেকে 75 প্লাস 12.5 তাহলে 25 50 87 87.5 mm তারপরে হচ্ছে 4 ইঞ্চি পুরা সিধা লিখে দেব 100 mm তারপরে আসিব 4.5 ইঞ্চি দরকার নেই 5 ইঞ্চি দরকার নেই পুরা তাহলে 5 ইঞ্চি কেতে হব পুরা সিধা কিছু অসুবিধা নেই 5 হলে 25 50 125 তাহলে আপনাকে এইটি যে এইটা হচ্ছে 25 কে পড়িকা দরকার হচ্ছে 25 কে পড়িকা জানিলে এইতে পুরা সুবিধা হইব তাহলে 6 ইঞ্চি আমি কেতে করিবা না 25 6 150 mm তারপরে 8 ইঞ্চি আমি কেমতি করিবা না 8 হলে 25 8 200 mm এইপরি ভাবে বাহারে mm মানে মোটে জানিবা তারপর দেখিবা আমি একে মোটি বাহার করদেলে সবুর mm বাহার করদেলে mm পরে এতো আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম দেখিবা তাহলে আমি যে উদ্দেশ্যে করছে সেইটা হলে বিশেষ করে পাইপ ক্ষেত্রে mm ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় থিকনেস জানিবা পাই তো মোটে জানিবা পাই তো পাইপ ফর্মুলা রে আমি এলে ଯିବା सपोज ଆମର ପାଇପ ଅଛି গোটা হচ্ছে আমি অর্ধ ইঞ্চি পাইপ কো অর্ধ ইঞ্চি পাইপ এইটা আমি অর্ধ ইঞ্চি এটা পাইপ আমি দেখিবা হাফ ইঞ্চি পাইপ আমি কম 15 mm এইটা মনে রাখিବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା এটা 12.5 হচ্ছে এটার স্ট্যান্ডার্ড রূপ কিন্তু পাইপে যেহেতু আমি এটা 15 mm লেখা আছে কাହିଁକି ନା ପାଇପ আউটার থিকনেস মোটা রয়েছে তারপরে আমি 3/4 କୁ আমি কেতে mm কম না 20 mm এটা ଆପଣଙ୍କୁ মনে রাখিବାକୁ পଡ଼ିବ কাହିଁକି এটা 18.75 কিন্তু এটা 20 mm তারপরে হচ্ছে 1 ইঞ্চি পাইপ কো আমি পুরা ডাইরেক্ট 25 mm এটা স্ট্যান্ডার্ড রূপে কিছু অসুবিধা নেই এটা ডাইরেক্ট 25 mm আছে তারপরে আমি 1.5 ইঞ্চি পাইপ 1.5 ইঞ্চি পাইপ হচ্ছে আপনাদের কেতে mm হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি না 37.5 কিন্তু পাইপ উপরে লেখা রইব 40 mm
ପାଇପ୍ର କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ପାଇପ୍। 1.5 ଇଞ୍ଚ ପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, 2 ଇଞ୍ଚରେ 50 mm, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2 ଇଞ୍ଚରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା, 2.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 62.5, ସେଇଟା ହେବ 63 mm। ତାପରେ ଆସିବ 3 ଇଞ୍ଚ, 3 ଇଞ୍ଚ ପୁରା ସିଧା ସେମିତି 75 mm। 3 ଇଞ୍ଚ ପରେ ଆସିବ 3.5 ଇଞ୍ଚ, 3.5 ଇଞ୍ଚ ସେଇଠି ଆସିଗଲା 87.5 mm, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି 90 mm। 3.5 ଇଞ୍ଚ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା 4 ଇଞ୍ଚ। 4 ଇଞ୍ଚ ହବା କଥା କେତେ mm ନା 100 mm, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଛି 110 mm। 4 ଇଞ୍ଚ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ପାଇପ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ହୁଏନି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍କୁ ଯିବା। 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ର ହେଉଛି କେତେ mm ନା ହବା କଥା 150 mm, ବଟ୍ ପାଇପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା 160 mm। ଆଉ 8 ଇଞ୍ଚ ପୁରା ଯୋଉ 200 mm ସେଇ 200 mm। ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପାଇପ୍ର କେତେ mm ରେ କେମିତି ପାଇପ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇପ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ପାଇପ୍ର କେମିତି ବାହାରେ ମୋଟେଇଟା mm ମାଧ୍ୟମରେ। ତ এইটা হচ্ছে বেসিক। या बेसिक পরে পরে আমি অ্যাডভান্স সিরিজକୁ ଯିବା। তো বেসিকରେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ସିରିଜ ବେସିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ mm ର ଇଞ୍ଚର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ଉପରେ ଦେଖିବା।